Hey there everyone, today we're talking about how to keep love fresh. Firstly, plan some surprise events for your partner to heat up your relationship on memorable days. Being honest and open with your partner about your feelings is also important. Remember, love isn't just about feelings, it's also about actions. If you truly care for someone, you'll take the necessary steps to keep that love alive and vibrant. So here's a tip. Don't hesitate to express your feelings of affection toward your partner. They need to feel cherished too. Stay positive and keep love alive. Tama si Kuan dito si Bago. Pangit ang kwan, bayag sila sa sila. Gibaw na ninyo yung tanang. Abot ng metriya. Balik pas kay Arnel. Pastor, kang Biboy, o kang Sister Jayan, o sa mga young people. Pasensya na ginusahay nga during practice na ay medyo kay mo no, sa music dili na pwede ato ang kuhan lang ato ang tama na na lamo-lamo na nato sakto na kay mamawa naman gusto na ko kung sa music kung dili ta mag 95% at least 90% nakuha na to ato ang isundog na kanta. So, usahay, kita niyo ako na nga medyo digawas na aura. Medyo, dili ba yung kubuhutan? Kanang maglagot kit buko usahay kanang dili maminaw ganit. Dili maminaw kay gusto na ko dali na to makuha ang piyesa ng atong gipraktisan. Ingana yun na ang nature sa magtudlo. Bisan sa kanan, si Kring nagatudlo man si Biboy po nagatudlo sa Sunday School. Ingon ana yun. Ginapadalit ko, mahimo lang, madali o kuha na yun kung unsay ako ilabay sa inyo ha. So, ingano sa kayo no, medyo distrito na akong lao. Kunya, ikaduha, Yes.